Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami, keluarga besar Markas Tahfiz Al-Quran Asy-Syifa, Yayasan Insan Qurani Kabupaten Majene, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga negara kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nusantara baru, Indonesia maju, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.